Mi u Majevici nismo neki veliki govornici, ali zato ćete danas imati priliku da vidite kakvi smo stvaralaci i da ocenite domaće proizvođače poljoprivredne tehnike i vidite da se zajedničkim snagama može proizvesti sve u Srbiji. Kako novac predstavlja glasački listić, mi iz Majevice vas pozivamo da glasate za domaće, za iskustvo, tradiciju i kvalitet. Želim vam prijatan boravak i osjećajte se udobno kao da ste kod svoje kuće, jer Majevica je u stvari vaša kuća. Hvala vam lepo. Drago mi je da u sve poteškoće i krize u našoj privredi ova fabrika i dalje opstaje, za što je sigurno zaslužen kvalitet njihovih proizvoda koji se može meriti sa svim svetskim proizvođačima poljoprivrednih mašina. Na kraju, zahvaljujem svim zaposlenima u Majevici na ovoj prilici i poverenju i želim im mnogo uspeha u daljem periodu. Hvala vam, gospodine Pivarski. Zaista, ovakve reči jesu najbolji marketing za jedan proizvod, u ovom slučaju za poljoprivrednu priključnu mašinu. Kada korisnik kaže da to vredi, onda to zaista vredi. Dame i gospodo, poštovani poljoprivredni proizvođači, uvaženi poznavaoci iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, dragi domaćini, dozvolite mi najpre da vas pozdravim u ime Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koje lično ime da izrazim svoje zadovoljstvo na pozivu i zadovoljstvo na učešću na današnjoj prezentaciji proizvodnog programa Majevice. Ono što svakako treba istaći jeste činjenica da kao domaći renomirani brend Majevica u uslovima jake konkurencije opstaje i beleži značajne rezultate. Poljoprivrednici to prepoznaju i na domaćem, ali i na inostranom tržištu. Široka paleta Majevice jeste njihova najbolja referenca i ovoliki broj poljoprivrednika danas to na najbolji način potvrđuje. Meni je zadovoljstvo što u Srbiji u autoj pokrajini Vojvodine imamo ovakvog domaćeg proizvođača i svakako da domaću proizvodnju treba postaći, stimulisati i to poljoprivrednici čine kupujući proizvodni program Majevice. Želim još samo da na kraju istaknem vrlo bitnu činjenicu, a to je da pokrajinska vlada želi kroz podršku domaćim proizvođačima da dodatno postakne i privredni ukupni razvoj i ja verujem da će Majevica u narednom periodu nastaviti sa ovako uspešnim poslovanjem i da će poljoprivrednici pre svega prepoznati potrebu da kupuju domaće proizvode. Ja verujem da smo u tom smislu lokal patriote i da želimo najbolje našoj državi i našim proizvođačima. U tom smislu želim vam puno uspeha u narednom periodu i sa željom da se ponovo okupimo ovakvim sličnim lepim povodima. Hvala vam, pozdravljam. Pozdravljam sve ove uvažene poljoprivrednike sa jednim jedinim ciljem da Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede ima zaista veliku želju da pomogne domaću proizvodnju, da pomogne Majevice. Danas kad kažemo domaća proizvodnja u mehanizaciji, mislimo isključivo na Majevicu, koja je jedna od retkih, zahvaljujući pre svega Radenku Komadu, koji se grčevito bori da ova firma ostane, jer sam zaista u nekim prijateljskim odnosima sa njim,
video koliko ulaže i rada i truda da ovo preduzeće opstane i da zaposleni u Majevici obezbede, odnosno da im on obezbedi i oni sami sebi svojim radom i proizvodnjom egzistenciju i lična primanja. Želim vam puno uspeha u radu, želim vam da ova godina bude u poljoprivredi uspešnija od prošlogodišnje i da Majevica bude vaš glavni dobavljač tokom narednih decenija. Živjeli!